tanu be ala ye quoi alhamdulillah tanu be ala ye kele be ka ɲa aw bolo yere de quoi vraiment an b'aw lamɛn an bɛ duwawu k'aw ye wallahi an b'aw lamɛn an bɛ duwawu k'aw ye inshallah taala banini kun ye walasa i k'i dare minɛ quoi i y'a ye no banini kun ye walasa i k'i dare minɛ mais ni banini bɛ ka courage di e ma alhamdulillah o ye ala tanu ye kuma foyi tɛ tuguni an bɛ se ka mun fɔ i ma tuguni courage de courage seulement i bɛ courage ta dɔrɔn inshallah taala a dɔn na i ye cɛ mun ka vocal jouer a kelen k'a fɔ ko i ko mun ma ko Lasana Sanogo mun kelen k'a fɔ ko misiriw k'u bɛ misiriw ci voilà a fɔ ala fana ye fɛn dɔ fɔ ko an fana ka fɛn dɔ ka ale la quoi ala y'o fɔ inshallah taala suratu tauba kɔnɔ ala ko qatilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون فلا نعم عليه سرو مفلقني آية من كلانتي très précisément ne personnellement ne Muhammadu ne y'a sɔrɔ ala ye filɛ ka ne ɲamariya ni nin de ye quoi ne y'a sɔrɔ ne b'o de kala n kalela ala la ni y'a sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ n filɛ ka aya mun kala nin ye je suis prêt à toutes les conséquences wallahi billahi pour défendre ma religion car c'est-à-dire c'est-à-dire ala kira ni sahabaw tɛmɛna olu ni kafiru mun tɛmɛna olu seko ko ola walasa ka dina sankorota bon an fana tile ni kafiru mun tɛmɛna mɔgɔ si an ka kafiru ninnu mɔgɔ si tɛna kɛlɛ an ye anw yɛrɛ de b'u kɛlɛ quoi ala b'an dɛmɛ u kan an b'u kɛlɛ inshallah taala sa ni ko e ni mɔgɔ min bɛ kɛlɛ la a tigi ma se ka foyi k'i la a ma se k'i bugo a ma se ka foyi yɛrɛ nɛni dɔrɔn nɛni tɛ foyi ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ politique ko la ou minnu bɛ kɛlɛ kɛ ko faso ko la olu baw n'u faw nɛnaw a ma foyi k'u la u mago t'a la ils sont fiers de ça même mun bɛ kɛlɛ kɛ ala ka diina la ala b'i baraja la ala b'i sara la baneni man kan ka digi e la o la o baneni man kan ka digi i la o la inshallah taala musokɔrɔba ala ka hinɛ ala ala ka dayɔrɔ sumaya n'a y'a sɔrɔ da kun b'a bolo ka kuma kana f'i ɲɛna wallahi billahi a bɛna fɔ i ɲɛna de k'i ka continue kɛlɛ in fɛ ko nɛni mun bɛ ka kɛ ale la k'a bɛ ka c'est-à-dire a hɛrɛ bɛ ka s'a ma quoi i y'a ye no bɛɛ ka ala deli de don c'est-à-dire i ka c'est-à-dire kunko dɔ k'i sɔrɔ ou bien ɲankata dɔ k'i sɔrɔ ala ko la quoi dɔw kasira ko munna olu ma se ka san nin diinɛ in nɔfɛ wallahi dɔw kasira ko munna olu ma se ka san nin diinɛ in défendre la kosɔn bon aw ta dɔrɔn baneni dɔrɔn ou bien nɛni dɔrɔn gansan o tɛ foyi ye k'u ka taa nɛni fɛ u ka taga nɛni fɛ i b'o de f'u ɲɛna u ka courage nɛni fɛ wallahi ne yɛrɛ ye quelque chose ye senti mon frère wallahi nous sommes fiers de toi aujourd'hui là toi avec Ibara vraiment anw silamɛw quoi wallahi anw jeunes musulmans minnu bɛ réseaux sociaux sanfɛ vraiment wallahi nous sommes fiers de vous wallahi an b'aw dɛmɛ an bɛ duwawu kɛ aw ye an b'aw dɛmɛ an seko damayira la i y'a mɛn no u ka taga a fɛ a fɔ Lasana Sanogo a y'a mɛn ala ye mun fɔ n filɛ ka aya mun kalan nin ye ni ne y'ale sɔrɔ n b'o de k'a la ala filɛ ka mun fɔ nin ye quoi qatilul lazina la yu'minuna billah ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله إلى آخر الآية إن شاء الله تعالى merci beaucoup du courage il veut courage ta il veut placer mun na mumini ɲɛnama bɛ ɲɛbɔlen b'i fɛ quoi mumini ɲɛnama bɛ ɲɛbɔlen b'i fɛ dɔw bɛ i filɛ place mun na n'i y'a place d'u ma don o don u bɛ vire kɛ kafiru donc kɛlɛ ɲan'i bolo n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ kun tɛ ɲa i bolo u kun t'i jaabi n'i y'a ye u bɛ k'u jaabi kɛ c'est que kɛlɛ de bɛ ka ɲa i bolo quoi du courage masha Allah ay ta barake de danga di saraka minala nunu ok misala kala siɲɛ kelen dɔrɔn an b'an jɔ quoi ou bien an ka Ibara ta kala
Oh. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كما يتشير أن الدين كو على بعض مصر وداتون كم مالكون أتكلم على ده أبى سبب الله. Voilà, alhamdulillah. Danga demu ay tabaraka de saraka min law ko aga fantanya mali islamia de no on na jamana non kono ya kana bara de ke islamia ma fo kanga tusu de kan ne ga so boli sanji koro kan ne ga so boli neji la kata deliver ke kata lettre livrer ina fo la poste ba ke tukamna mais kamogo kɛlɛ u bolo wari kama dɔrɔn ko fɔ karamɔgɔ ka wari de di ni wari ma di dɔrɔn u fa bɛ nini u ba bɛ nini sisan an bɛna tɛmɛ n'an ka babu ye voilà o n'a o tɛ dɔrɔn ko o don dɛ ni o tɛ dɔrɔn o don an ka continuer bismillah balimaw aw salamu alaikum. Voilà. Bambara makisi ko bois kabla bois kana blao. Bois mané tan sangadi ande. Tabarake. Danga dia la mogo dala dron. Kamogo kele o bulu war no fe. Karamogo jugu ya ko parce que fem bolu bulu. O ga ma bon nango ko yiko kele ka te bane. Yiko kele te ban fo ga dien wuli. Ah bamanan wa kan kadi de. On yɛrɛ kɛra bamanan ya o no fe o. Parce que an yɛrɛ ka kan tun nana ne kɔni dɛ voilà balimaw ko dunuba wele ko ne ye fantanden kana commentaire kɛ ne ka video kɔrɔ ko ne ye fantanden dunuba Mariam Jakite kalana wele malika ka kiki dasiye ale min bɛ taa jɛ cɛw fɛ ka na o di malika ma ka mɔgɔw menacer nana misa ne commentaire kɛ ne ka fɛn kɔrɔ ko ne ye fantanden alhamdulillah o fana ye hɛrɛ de ye parce que n'i ye fantanden o kɔrɔ ko n'i m'i yɛrɛ dɔn ko danga de b'i kɔ an ka continuer n'an ka babu ye voilà. Aga to daga telefon don ta dia ne ni ai don ke glan ko chaji na je en fait quoi parce que nga vocal bo de kono sera beje encore entre temps nyani téléphone kay anga Bilal la suite qu'a fait nos cas là. Voilà, shukran. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. Malimaw aw salamu alaikum ambe siko ka wota akana ambe siko ka toujours bo wanye malika kafiriden faso kuma sulude kafiriden bun kamara yara nyana ko kafiriden anya ga video tameno na je amma se ka nimma se ka woya la wumina mi be se ka kuma da dinima mais o koro fana te ka aya dabla ngoni masega woye misega gushini womi ko mine ko de ko na ko gabe na nga dine sabote ka be na nogo do nga dine la ko membo mekuma bone masika o woye mega woni ni alsa aka kuma ashitete menga bonya la je ka kuma la je islamia vraiment aba sabote na fo ne ba ne mago be mina parce que beniga familial do
a bɛ diinɛ dɔgɔya cogoya min na ka diinɛ saboter cogoya min na n m'o yɔrɔ ye a y'a dabila de wa a ma dabila de wa an kɔni an t'o dɔn parce que kafiri tɛ danayamɔgɔ ye fitiriwale o ye kafiri de n'i y'a mɛn ko arabukan na bɛ ko kafiri bɛ bamanankan na fitiriwale a bɛ komi a bɛɛ y'a kɔrɔ kelen de ye bon a bɛ se ka kɛ sisan nɔ a y'a dabila an kɔni an t'o fɔ k'a y'a dabila an t'a fɔ k'a m'a dabila an kɔni an bɛ k'a kɔnɔ a bɔ o bɔ k'a da kafiri da ni waga ka dɔ fɔ anw ka silamɛya ma an bɛ bɔ ka ne bɛ bɔ ka jaabi Ibara bɛ bɔ ka jaabi o dɔrɔn de b'a n'anw cɛ l'enfer c'est les autres donc on s'en fiche quoi l'enfer c'est les autres ban baara ma ko k'a bɛ taa ka fantanya turu da mɔgɔw kun karamɔgɔ si m'aw deli ne tɛ karamɔgɔ défend mais ne kɔni b'a dɔn karamɔgɔ si m'aw deli aw ka wari la mɔgɔ si m'aw deli k'a ka wari d'u ma mɔgɔ si mɔgɔ min arnaqueur u tɛ baara yɛrɛ la cɛ sans papier u Europe u dalen bɛ sans papier ala ka sans papier olu dalen bɛ k'a fɔ ko u fana b'u ka fantanya turu da jamana ɲɛmɔgɔ kun ou bien Mali diinɛ kun diinɛ nɔ tɛ dɛ voilà ok an ka vocal dɔw jouer vocal ni kelen bɛ o ka di kuma bɛɛ an k'o jouer quoi ko kɔ ka nkalon ta ka d'an na an y'a min kɛ an ma min kɛ an k'o jouer voilà Dumba o dɔrɔn de don i b'a dɔn nous avons une armée de vidéomans quoi wallahi billahi voilà voilà an bɛ jinɛ k'a kɔrɔ dɔrɔn de ma kɔnɔ o la quoi an ka kuma yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ye ninnu to ko jinɛ n'u ko jinɛ dɔrɔn k'an bɛ malika kafiri de ma faso kumasuluden kafiri den kɔni jinɛ o de malika u b'a fɔ o de ma ko jinɛ quoi parce que dangatɔ min yɛrɛ filɛ kuma la nin ale kɛlen bɛ k'a ka wari bɛɛ ta ka don a la ka financer ka yala yala ka manamana ko kɛ a ye o avec tout ça la a t'a da don a da la yɛrɛ ma fɔ u bɛna dɔgɔyama de kɛ don o don quoi u b'a fɔ k'u b'an gosi don o don quoi voilà i b'u yɔrɔ cogo cogo mais ils vont continuer quoi mais n'an sera k'an organiser an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ quoi vidéoman joli 20 ou bien 30 k'u bɛɛ gosi don kelen quoi u b'a dɔn min bɛ diɲɛ kɔnɔ a don quoi u bɛna dɔn k'a fɔ ko ka baga mɔgɔ ma ka attaquer c'est pas bon quoi a man di mɔgɔ si ye voilà donc ka nkalon fasuguya bɛɛ ta ka da u la u ye min kɛ u ma min kɛ k'a bɛɛ fɔ k'a bɛɛ bila réseaux sociaux sanfɛ ka nkalon ta ka da u la quoi i y'a faamu ka fɛnw fabriquer dɔrɔn ka vidéo kɛ ka u gosi n'a ye quoi hali ma fɛn minnu kɛ quoi wallahi billahi voilà n'o kɛra u b'a dɔn min bɛ yen quoi balimaw a y'a mɛn dɛ ko ka nkalon da anw na ka excusez ko k'an gosi an ye min kɛ an ma min kɛ Malikaw assalamu alaikum kan min bawdai vocal don dɔrɔn bi si fosi t'aw la caya hakɛ to dɛ cɛw ne kun sunɔgɔra tɔsi kun tɛ ne yɛrɛ la bi ne ɲɛ ma se ka dayɛlɛ ne nana watara u b'a fɔ ne ma ko Nanette groupe kɔnɔ musokɔrɔba jugu min ko ka dugu a ka papier tiɲɛ faransi pour que a ka taa yɛrɛ sɔrɔ Mali la ko n'o kɛra k'a bɛ fara Malika la o de ye nin ye quoi ko Nana Ouattara ale de ye nin ye ale de mankan ye nin ye an ka kuma tɔ lamɛn sɛbɛn ka moto san ka bɔ Malika mara bɔgɔbaga bɛ bolo t'a sɔrɔ Malikaw assalamu alaikum kan min bawdai si fosi t'aw la caya hakɛ to dɛ cɛw ne kun sunɔgɔra tɔsi kun tɛ ne yɛrɛ la bi ne ɲɛ ma se ka dayɛlɛ yɛrɛ de ɲɛ b'aw ka message la sisan nɔ aw bɛ soboli la ok o ɲɛ b'a la ok a ye décision dɔ ta fɛn na je vois que Momo a donné $100. Momo, merci beaucoup pour ta contribution. Allah qui sera la kachama blana. Ani Touré de Braza, il y a les fenêtres chose contribution. Merci beaucoup. Allah qui sera. Ok, donc nous avons chose, nous avons 75 000. C'est pas là quoi, 75 000. Départ, on va dire mal là quoi. Donc comme barama kesi bi donc si ni mena woleli ke tu ba toucher ndaro wari mena di mo omne ma sisan no sa ok arrak
Dari bela sɔrɔ cogo min na i ka numéro bien ni an b'a kɛ cogo min na i bɛ sin kɛ privé kɔnɔna la quoi ka taa dɔn a bɛ di mɔgɔ min ma Mali la ni mɔgɔ min chargélen don a récupérer la ou bien n'a bɛ kɛ cogo min na ka sin kɛ ok merci beaucoup a kana jigin maa la cɛ bi sun laban ninnu tɛ ka nɔgɔya quoi a bɛ faamuya quoi o tuma ala ka nɔgɔya ka d'a ma. Bon Malika cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba. Bon n balimaw a ye nin ye dɛ nin de filɛ nin ye tellement que jinɛ Malika kafiri ni a bɛ se u ka wari minɛ cogo la u la a bɛ se k'u arnaquer parce que ale bɛ balo tane a bɛ balo ni muso de la o de kama ne b'a fɔ ko gigolo c'est un gigolo a bɛ balo musow de la tan a filɛ nin ye ka na ni histoire une fausse histoire ka fɛn dɔ fabriquer dɔrɔn pour que ka se ka ninnu ka wari n'u bɔ u kun u ka se ka wari di ale ma sisan k'ale ka mɔgɔ dɔ bɛ yen ko o balannen don yɔrɔ dɔ la a y'a kɛ to dɛ voilà parce que t'a fɛ mankan sugu dɔ ka bɔ micro la quoi k'ale ka mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko o balannen don yɔrɔ dɔ la ko ka dɛmɛ di o ma cɛ tɛ ye cɛ tɛ yira mɔgɔ la a tɔgɔ tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna a jamu tɛ fɔ mɔgɔ ɲɛna a bɛ fɔ dɔrɔn de ko karisa a tun bɛ Malika nɔfɛ a balannen don a y'a ka wari fara ɲɔgɔn kan et puis problème ninnu yɛrɛ tɛ wuli dɛ fo kalo mana sa dɔrɔn problème de wuli groupe kɔnɔ bon nin de filɛ nin ye k'a fɔ ko musokɔrɔba Nana Ouattara nin dɛ a ka wari marala min bɛ New York yan o de filɛ k'a fɔ ko wayi k'ale bɛ 15,000 tigɛ ka di a ko la ale ni dangatɔ min fana tun bɛ ka nkalon tigɛ ka d'an na sisan ko ka bɔ ka nkalon fabriquer ka da anw na o cɛnin fana ale ye $100 di a y'a ye dɛ tellement que bagan hadamaden kunkolo mana ɲagami k'i kɛ bagan ye k'i kɛ animal ye dɛ i bɛ tugu ni mɔgɔ sugu de kɔ mɔgɔ min mago t'i la a ka sira t'i la aucune considération a ka foyi t'i la filɛ nin k'a fɔ a b'a ka wari ta de ka taa di o ma silamɛya kɛlɛli o de kama Ala b'a fɔ ko إن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون آية كتوري نادو فانغا سوكونا يلونكا voilà Ala b'o de fɔ ko mɔgɔ minnu b'u ka nafolo bɔ ka Ala ko kɛlɛ k'a tɛ kɛ foyi y'u ma dusukasi ye an y'o de fɔ a y'an ka vidéo lajɛ an b'an ka vidéo lajɛ an kɔni an b'an ka diinɛ défend an tɛ ka ta kɛ k'an bɛ Facebook dominer an ka objectif tɛ k'a fɔ an bɛ Facebook dominer dɛ hali ni mɔgɔ ma vidéo lajɛ an b'an ka vidéo kɛ k'a bila voilà aw minnu bɛ taa 1 million de vues 2 millions de vues a bɛ ka mun de ɲɛ aw ye f'a bɛ ka kɛ mɔgɔ arnaqueli ye ka karamɔgɔw ba ninu u ka wariw nɔfɛ ka karamɔgɔw buruja u ka wari nɔfɛ i minɛna suɲɛni na Aidara fɛ yen k'i gɛn ka bɔ yen maliyɛnw 100 millions ko nin an ye nin ne tilara nin dossier la a mɛnna o de kama ne tɛ n da don a la quoi ne tɛ n da don a la parce que Malikani yɛrɛ ko a ka groupe kɔnɔdenw ma ko kuma bɛ kuma la n'ale y'a fɔ a bɛ dɔn k'a fɔ mɔgɔ min ye kuma nin fɔ parce que bɛɛ b'i ka nanfigini dɔn c'est pour que a bɛ ka essayer ka bɔ ni kuma ninnu ye cogoya wɛrɛ de la quoi bon an y'o fɔ ka tɛmɛ a tun bɛ baara la yen mɔgɔ caman ma da la mais alhamdulillah dɔw bɛ ka da la dɔɔni dɔɔni dɔw kɔni da la dɔw ma da la caman bɛ ka da la sisan parce que an ye kuma minnu fɔ a kuma caman bɛ ka réaliser sisan an ka continuer dɔɔni an ka taa arnaqueur.com an ka t'u ka kuma dɔ lamɛn tuguni a bɛna u ka wariw b'u kun cogoya min na k'a sɔrɔ a man d'u yɛrɛ ye ne kun ye kunun n ye fila fɔ siti kɔnɔ mun ɲɛ gannen don n ka jatew la kosɛbɛ donc grande sœur Sali n'i bɛ yan nɔ i kun bɔ La Rose et qui d'autre aw bɛɛ ni ɲankuma n bɛ fɛ ka message dɔ passer groupe kɔnɔ aw bɛɛ mana na aw bɛɛ ka layɛli kɛ aw ka faamuyali kɛ aw ka n dɛmɛ jate la parce que jama ka wari bɛɛ de jɛ don voilà n bɛna n ye jate kunkurunin dɔw bɔ aw bɛɛ ka bɔ aw ka n dɛmɛ quoi aw merci beaucoup Malika on 2 voilà o ye dossier wɛrɛ de ye sisan ko wɛrɛ de ye sisan an bɛna n da don o la kɔfɛ parce que o ye a bɛ wari b'u kun cogoya min na a b'a essayer ka ko ni
ka koni ka commercialiser cogoya min na ka koni kɛ wari ɲini cogoya min na o de fana le deni ni ko saturu bilen Asetu Kamara min ye faransi warimarala ye ale de filɛ k'a fɔ u kun ka objectif ye t-shirt ni casquette ninnu bɛ feere cogoya min na pour que jinɛ ka se ka kɛ waritigi ye nin ko nin na ala y'a kɛ a ma marché u yɛrɛ laban kɛra ka taa t-shirt de ta ka di videomaniw ma olu ka to ka t-shirt ninnu don pour que ka se ka a promo kɛ parce que u kun ka jate la n bɛna n da maga la dɔɔni an ko Mali ko tɛ faso ko tɛ foyi tɛ arnaque ani ka silamɛya bɛ la gosi cogoya min na o de kama ala b'a fɔ ko kafiri a n'a dɛmɛbaga a bɛɛ kafiri ye silamɛya burujabaga u ni mɔgɔ b'u supporter k'u ka kow dɛmɛ a bɛɛ munafiki an y'o de fɔ ala y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira ala ko munafikiw k'u bɛ jahanama sous-sol de la komi an y'o fɔ ka tɛmɛ ko hali dɛmɛbaga yɛrɛ t'u la parce que olu de bɛ silamɛya birifini ta ka don u yɛrɛ kan i n'a fɔ musokɔrɔba yɛrɛ filɛ k'a fɔ cogo min na ko sun digilen b'ale la donc sun digilen b'e la mais e ka diinɛ bɛ ka saboter e bɛ tila k'o financer e bɛ tila k'o financer k'i ka diinɛ la gosi voilà komi an sigikunba tɛ nin ye u ka wariko ye komi denni da magara la sisan saturubilen da magara la sisan an bɛ kuma an b'a yira dɔɔni bon fitinin dɔrɔn peut-être à la prochaine fois an b'a ta k'a bila an ka écran na quoi siɲɛ wɛrɛ an b'a ta ka bila an ka écran na a ko sisan ko une autre c'est des illettrés quoi, des ignorants après avoir calculé une autre calcul est-ce qu'il y a faute à moi mais français alors c'est que français est fort la ilaha illallah o mana afina ko gawo bakanw no ne kun fin dama farale ɲɔgɔn kan dɛ mɔgɔ mun se ka alu tɔgɔ sɛbɛn k'olu fana bɛ wuli k'u bɛ Mali mara ni ninnu ye Mali mara don o don o ye Mali ta tiɲɛni a ko une autre calcul ne ma sɛbɛn a yɛrɛ ka sɛbɛn de don n ka lajɛ a bɛ se ka yira écran na peut-être non min kun ka bila a ko une autre calcul si on arrive à vendre 60 t-shirts pour 20 euros le total avec la total là quoi fera 60 fois 20 1200 euros t-shirt ko ni nana ko be o ferete ni sera ka 60 t-shirt de fere o be na 1200 euros sur ma pas euro kuna doni parce que an la ni bateau e bi quoi bon o warbe tami aw ko Mali ko de do aw ye galon tig américain ɲana amérique gouvernement ɲana ko aw be ka demsanu de Afrique warbe tami jine be mun ka warla aya fo ɲana quoi aw de fo ɲana aw ka ton sigi aka porno groupe sigi a fo de te se anw lakum dinukum wali dini aka dina do an fana nanga dina de do a jonga do faranga élégance kan de danga dinu na be wula be baraken be ko fe alhamdulillah bara ala sababu ala baraka la bara dron ay wula ka barake jagwa wala man faraka na ma be mo maduro kata barake ko des maudits réunis là. Saraka din law. Laka ko foka ko ke war ni da jagwala. Voilà. On va continuer donner. Ça trouble. Bon jate ou be fleni grande sœur Sali e min mega jate ou nyiningali ke. Jate ou be fleni. On a pas ro kono na kunto ebi. Ire ba la dene ko soba ko ibe fe ko le gitane kala kulutita kibe fe ki frappe de kulute frappe kulute ko sadiri ala ibrahim de ka ko ga msemwa donc le groupe poisson de ko quoi no men no malangulu ira de quoi o baro ko afoka eni karim gone uta foka jiwli uta eni karim fla uta ala jabaro ko farum أو تسرح لي جناني أو جنان بقول تقسيم نبأ أو سجنوي no mare ne kono mare ko ibara demsan ni ne kono mare so uk meni law jina ma fo no turu beni la wasro be ni ne photo sirigle no ma ko ne ka fesi photo yin
ani nga photo ye karavati be na yoro mina ani photo yi ku kuma na fo parce que akuna makuru te fo la veste ko romina ko donc orula ay ne ga veste photo lo ta ku di ma oro sangare ma ba fuma donc ne kona mare quoi de bo gara vula wo do se tatu ka to suno ku ba ka ku na frapper re ku ma ga ore pere yala so ko na fo ni yele ko ki fo la veste ko romina afanya na ko veste min chire mage wala to nyu kondo afoka sa to nyu konsoro mo shitu ndama alebe wari ni de lawo parce que ngeba la abekata fenga atala kuge atoko aruna sangarga atala kuge atala shwala fenga atala kuge ama war soro lushila no ibra ni ale ka marché chene ne abulu wallahi bilai alati ko kalamo adaka di wara bele ni tankuma wallahi bilai mo ko mi ale utiliser o clara la so wale filiba ko lumurba jibisili nga bampeu donc clara la pep de cheto bora fu na mana imagine fu se usra ka gushi ha ka yiro da teme ka falaje teme ka sogon wotteme mayamugu teme kata batige ha ka balabugu teme fulo ka batige kata yoro be fulo de quartier de fulo wotige kata amdalay club be couper kata here sur fo sama ba niveau la comme alam ne ga mo re tiga ne kumbe ayre maye ete non donc comme ne fagare mi re dole mo binu kam no ngoy bi ma fumya ni ba doro a chen ki gara re jone koroko malma kam ngulo ba kandala kam ba do ko ni te fo ye jejugu ko malika ka kojugu kela ba element danger ba do de kami aflele ki banga yira ni cheni na min to ko Alassane MLK Suguba parce que rendez-vous de kumuni nyonte ay refle ka fo al unana cheni mo de chama maso ga nyogo de jejugu abella ba nyogon ko blade o de kama neni mo shite je ko juguma jamais aflene ko atara ka boy fo nyamana kata fo hamdallah cheni maso ngana de cheni mo de chikata femne quoi. Bon, assalamu alaikum. Je suis obligé de tirer parce qu'on a atteint les 25 minutes. On 25 minutes sur le caban. On a fait vidéo. Donc, on a fait un épisode de Kelinke. Alhamdulillah. Ali kuma nunu. Vogali mimbi akatani vogali watani. Ali donc on a fait un boka frappouke. Donc on mais on a neme. Ama ban ate ban condition de fora kafri de façon kuma shulu de anaka bagan munafiki hypocrite munuba supporter là. Abo reste gani. Abe wo ci mina Facebook la malen wera klo tawla abe ka munu juguya ka munu hasiria ubu janawye ude mu janawye uma aw deli warla uma ne deli warla ummo tawla foy to aw donente aw de bu don no to lu taw don akana ga warti mo ma karamo ma akana ga warti mo shima o jagwa ka warchuma mo shima o jagwa ka war duma ne tout supporter na ya famia ko ne bu supporter ça c'est votre droit de compréhension. O jarawe aya famia o chukwa de la bo ne ka foi de tout là na famia te ça va ne ko nete mo shi défendre be nga dîner de défend avec la ka wuli ka baraka ni be ko fait quoi kata nyani France to dugula o te mo shi no o te présent no ye o te karamo no ye o te islamia no ye an be an nyanna ni jamana no kono kan nega so bol nenena kan nega so neji madil ka jugu Amerique ya kone man nega so bolala kata mo ka lettre du ma bureau ni bureau ani be building jamba fenfela New York ne dona ni 60 ni kuma jera na 90% ka lettre dan ko la kata lettre di mo ma a sambe gushi neji ben gushi islamia note mali président note a wakati la atete me fanga non atete note ibeka note dine nyamoko note islamia note aw ba fe drone ka aka problème ta ka mo wore accuseno yi ay solution nyina ka problème na aka fara mo la ko abana mo shima o jago ya ka ke islamia re na ya o ja ay malika kafiri jine kafiri de façon kuma shuru de aya bateau c'est votre problème mais anga dine ko ni anta to aw bulo fo ka jie wuli akona were segen quoi aka kuma kan yele mana o de kon ba arranger ne ko ni pour que ne damne ne ka condition ne o fo ne ka dine ne be bo ne ba défend al ne chou nyen kale alala al ne chou nsonama me bo men tafo o che shite ni Facebook ni ka mi se ko bali danga den si ko bali
pede den tɛ se k'o bali mɔgɔ si tɛ se k'o bali a condition kɔni fɔra n ye video 5 ɲɔgɔnna lajɛ n bɛ ka gosiyɔrɔ ɲini n ma gosiyɔrɔ sɔrɔ dɔw ko k'a ye diinɛ fɔ n ko bon mɔgɔ min ko k'a ye dɔ fɔ diinɛ ma a tigi k'a yɔrɔ tigɛ k'a ci ma parce que ne m'a ye ne bɛ se ka gosi ni minnu ye a ka kafiriya kuma ninnu ne tɛ ka se k'o ye fɔlɔ n m'a fɔ k'a y'a dabila komi n y'o fɔ kuma kɔnɔ ok an bɛ kuma surunya ka taa aw salamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu Mandela Cisse n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn ma deli ka ye ɲɛ la ne t'a défend galon kan Malika kafiri den a bagara Mandela ma ko Mandela ye kuranɛ ta k'a sigi ko o photo ta kɛlɛ kun bɛɛ filɛ ka baga cɛ ma dɔrɔn ala ko ye kuranɛ de ta dɛ k'i sigi n'o n'a ka denbaya ko pourquoi ko o y'o kɛ quoi hein la ilaha illallah ko nin fana nin ye faso jɔla ye ko nin ye jamana jɔla ye mais a tɛ bali la kunfinw ka faso jɔ cogo ale ni kunfinw ni mɔgɔ kalanenw ka faso jɔ cogo tɛ kelen kunfin ale ignorant o ni mɔgɔ min kalalen don u ka miiri cogo tɛ kelen o de kama ala fɔ hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun ala ko kunfin ni dɔnnibaga o tɛ se ka kɛ kelen fo ka diɲɛ wuli foyi ma Mali to kɔ des illettrés ignorants olu de bɛ ka jamana fa tɛ o de jamana nin to kɔ silamɛya tɛ diinɛ tɛ foyi kunfinya dɛ o dɔrɔn de jamana to kɔ Mandela ka ka encore ka baga cɛ ma ko cɛ ye kuranɛ ta k'a sigi ka photo ta n'o ye ala maliyɛnw hali ni tɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn ye quoi hali ni tɛ silamɛ i ka kɛ hɔrɔn ye au moins hali ni cɛ tɛ kan kelen na i yɛrɛ k'a jate minɛ sa est-ce aw ni ala de cɛ nin bɛ mɔgɔ kɛlɛkun bɔ wa i ka diinɛ kuranɛ ta k'i sigi n'a ye kɛlɛkun bɛɛ filɛ ala tɛ maloya dɛ a y'a fɔ a ka video la o ma bɔ dɛ ka tila ka taa fɔ don min na u y'a wele ka ni Mandela lasigi ka kuma ka tila ka to o fɔ Mandela a tɛ ne balo n y'a fɔ ne t'a dɔn walayi an ma deli ka ɲɔgɔn ye bon peut-être an tɛna ɲɔgɔn ye mais ne ko diinɛ de a bagara cɛ ma cɛ ka diinɛ de kama o de kama ne b'a tɔgɔ fɔ k'a défend nin yɔrɔ la aw ko nin fana ta ye fasoko ye han mais an b'a bɔ ɲɔgɔn ɲɛ la ni ala sɔnna ma a kafiri den faso kuma sulu den zon n b'a fɔ piyan Ayidara ka comptable kɔrɔ min minɛna sɔni na n'u y'a gɛn a ma kun a fɛ a yɛrɛ bɔra silamɛya la o kama o cɛ nin mɔgɔ min ye faransi du papier ta ka da kɔrɔ ko cɛkɔrɔba ka signé o cɛ nin mɔgɔ min taara ka compte fɔlɔ dayɛlɛ compte a information bɛɛ bɛ n tɛgɛ kɔnɔ mɔgɔ min taara compte fɔlɔ dayɛlɛ a ye wari min kɛra kɔnɔ ne b'a bɛɛ kalama cɛ min taara papier ta ka da kɔrɔ ka signé o de ye Malika kafiri jinɛ faso kumasulu den zon arnaqueur a tɛ sɔn baara ma a b'a essayer ka balo musow de la a ye ne ka kuma minɛ a bon entendeur salut ne kɔni b'a dɔn ne ye minnu fɔ a kan tiɲɛ nkalon t'a la quoi tiɲɛ min don a tiɲɛ tɛ wuli a tɛ wuli bi a tɛ wuli sini kuma wɛrɛw bɔ ka na kuma jugu wɛrɛw bɛ sira la ka na a bɛɛ bɛ bɔ nin tiɲɛ nin yɔrɔ la mais a bɛ na n'a ye indirectement komi ne y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kuma tɛ ka jɛn aw bɛ yafa ma kuma jɛnyana dɔɔni parce que n'an y'a surunya mais a lamɛnbaga bɛ caya quoi aw salamu alaikum wa rahmatullah n yɛrɛ ko n bɛna kuma nin kan bi n tun b'a fɛ ka kuma nin kan bi mais vraiment le temps ne me permet pas quoi nin y'a ka Bilal la suite compte min ye a bɛ silamɛya nɛni compte min na a bɛ bɛɛ nɛni ala nɛni compte min na o de ye kumakan ye nin ye mais vraiment il y a pas assez de temps je vais pas dépasser les 25-30 minutes quoi aw salamu alaikum والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين laban ko ɲuman o bɛ ala resana jɔnw de ye laban ko jugu o bɛ kafiru de ye les chiens aboient et puis la caravane passe bon an b'a kuma kuncɛ min auzu billahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim بسم الله الرحمن الرحيم أمكم كمية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أمكم أبلا السلام عليكم toujours les folie ba obéir quoi kafiru mone ba ofakade aw kafiri nunu mone b'aw faga aw munafiki hasidi nunu ka mɔgɔw hasidiya ko parce que k'olu ma wari don aw la
olu ka wari ma di aw ma ala ne bɛ n ka malikaw kɛ kɛlɛ la hali ni ne problème sɔrɔ mɔgɔ ma ne bila la dɛ n b'o fɔ aw ɲɛna bi ala bɛ ne ka problème régler ne tɛ bɔ ka mɔgɔ si ba neni ko ma sɔn ka wari don n ka problème na jamais n tɛ karamɔgɔw m'an bila la an b'o fɔ bi siɲɛ wɛrɛ an bɛ sigi o kan hali ni ne ko sɔrɔ wallahu wakil ala b'a bɛɛ ɲɛnabɔ donc n tɛ taa mɔgɔ si dɔgɔya k'a ma wari d'i ma n'ala sɔnna ma ni problème min sɔrɔ ala bɛ jɔ n'a problème ye bisimila assalamu alaikum